Ok, hello, shalom a todos, bienvenidos. Con Yud Hashem, continuamos estudio de Musar and nosotros text de Alei Shur, de Porta 1, capítulo 2. Este capítulo, the tema de este capítulo is introduce a short introduction to prayer. Leah, can you help us? Shalom a todos, shalom Rab. Este capítulo 2 de la primera puerta se titula Una breve introducción a la oración. Okay, so now we're doing the second place about this. Y ahora vamos a hacer la segunda clase de este tema. About the nature of prayer. Acerca de la naturaleza de la oración. Magdi Reb Chaim Halevi Zal. The Reb Chaim Halevi defines. Chaim Halevi define Of a blessed memory. Perdón. Rav Chaim Halevi de bendita memoria define Bechedusha in his novelties. En su novela, sus novedades. Okay, so if people paying attention, Rav Chaim Halevi is the teacher of Baruch Ber. Si los estudiantes aquí están prestando atención, Rav Chaim Halevi fue el maestro de Rav Baruch Ber. There's two laws of intention in prayer. Hay dos leyes de intención en la oración. One is kavana, the intention of the act of prayer. Una es la intención del acto mismo de la oración. And this is standing in front of Hashem. Y esto es el pararse, ponerse de pie en frente de Hashem. That means the intention that means the presence of mind that you're standing in front of Hashem and talking to Hashem. Queriendo decir, el comprender la conciencia de que uno está rezando delante de Hashem. That you're standing in front of Hashem, talking to Hashem. Que uno está de pie frente a Hashem, hablando con Hashem. That's one intention. Esa es una de las intenciones. And the second one is the second intention is kavana shapir shemilos, intention of the words, of the meaning of the words that you say. Y la segunda intención, la segunda ley es la intención del significado de las palabras que uno está pronunciando. I guess that means if you don't know the words that you're saying, so you're not really praying. Supongo que esto significa que si no conoces el verdadero significado de las palabras que estás diciendo al rezar, pues entonces realmente no estás rezando. Anyhow, so Wolbe explains here. Entonces Rav Wolbe explica aquí. So the act of prayer is. El acto de rezar es. Hashem, to stand in front of Hashem. El estar de pie de frente a Hashem. It's very incredible. Es muy increíble. Yeled bar mitzvah, a child of age of mitzvahs, like 13. Y un niño de la edad de bar mitzvah es de 13 años. He's already obligated in this awesome commandment. Y él ya está obligado en este maravilloso mandamiento. Yeled bar mitzvah, a child of a mitzvah.
el hijo de la mitzvah, de Bar Mitzvah, meaning 13. queriendo decir 13. Fachayim l'slamed, he already is obligated to train himself Está obligado a entrenarse a sí mismo how to stand in front of Hashem. en cómo ponerse de pie de frente a Hashem. How you should conduct yourself in that moment. ¿Cómo debería uno conducirse en ese momento? How to approach, how to depart. Cómo acercarse y cómo irse, alejarse. Prepare yourself before your creator Israel. Prepárate, Israel, delante de tu creador, frente a tu creador. Right. So that's a verse. Y esto es un verso. From that verse, you learn things about preparing, how to, to prepare yourself before prayer. De este verso aprendemos la preparación que uno tiene antes de la oración. Continue back revolving. Continuando con las palabras de Rav Wolbe. The earlier generations. Las primeras generaciones. During the time of prayer, they reached. Durante la oración, ellos alcanzarían. Madrega craving the nevuah, a level close to prophecy. Gesundheit. Un nivel cercano a la profecía. Vishpashtas agashmis, this like separating from the physical. A través del separarse de lo físico. For us, para nosotros, we're not going to get to such levels. We won't get to such levels. Nosotros no alcanzaríamos semejantes niveles. We also are elevated without limit. Nosotros también somos elevados sin límite During prayer. Durante la oración. One who puts effort and attention in his prayer. Alguien que pone atención y conciencia en su oración. Avoid like work or effort. Trabajo, esfuerzo. He doesn't need any more proofs for faith. Él no necesita más pruebas para su fe, de fe. Because you get a tangible, because you get a certain tangible feeling from the prayer itself. Porque él obtiene cierto sentimiento palpable durante la oración. One trains himself to stand in front of Hashem. Aquel que se entrena durante la oración de frente a Hashem. Right. Many times. Muchas veces. Find his heart this knowledge of Edois, the sure knowledge. Encontrará en su corazón el conocimiento seguro, la certeza. In front of whom he stands. Delante de quien está él de pie. It's interesting. Somewhere else he brings a verse. Es interesante, en algún otro sitio él trae un verso. He found Hashem in his heart. Que dice que él encontró a Hashem en su corazón. Okay, so this is the first part, standing in front of Hashem. Entonces, esta es la primera parte, ponerse de pie frente a Hashem.
Hainin Hasheni, the second part La to the segunda tefillah and prayer, parte of prayer. de la oración Ukavonis Pirush Milas, the intention of the meaning of the words. es la intención del significado de las palabras. Nusach HaTefillah, the text of the prayer, El texto de las oraciones Tiknu Anshe Knesset Gdoila, they established by the men of the Great Assembly. fue establecido por los hombres de la Gran Asamblea. Ezra Sefer, Esdras the escriba Nevi'im Achronim, the last of the prophets. y los últimos de los últimos profetas. Gdoilei Doiroi Kufchaf Zekanim, 100, the grade of the generation, 120 elders. Y los grandes de la generación, 120 ancianos. Because of Rabbi Chaim Volozhin, Rabbi Chaim Volozhin writes, Chaim Volozhin escribe, right, de bendita, Rab Chaim Rav Chaim Volozhin, bendita of memoria. Volozhin. He's from Volozhin. It's the name of a place somewhere in Lithuania or somewhere. Perdón, Rav Chaim de Volozhin, que es un lugar de bendita memoria. Of blessed memory. Ki be'emes, because in truth, Porque en verdad, in the inner depth of the intention of prayer, en la profundidad interior de la intención de la oración, we're not able to understand the extent of it. nosotros no somos capaces de comprender la medida de ello, la extensión, la magnitud. Even what is revealed to us, Incluso lo que es revelado a nosotros, part of the intention of the prayers. parte de la intención de la oración, from our teachers, the earlier commentaries of blessed memory. de nuestros maestros, los primeros comentaristas de bendita memoria, Kadoshei Elyon, exalted, holy, exalted ones. hombres santos y exaltados, Vad Achrein, until the last. hasta el último, Harav HaKodesh, the holy rabbi, el santo rabí, Ish Elokim, man of God, hombre de Dios, awesome, magnífico, increíble hombre de Dios, Ariza, the Ariza of blessed memory. Ari of blessed memory. el Arí de bendita memoria. Okay, so that's the famous Kabbalist known as Ariza. Y ese es el famoso cabalista conocido como el Arizal. Ashahifli, he wondrously higdil lases, he made something great. Quien hizo algo maravilloso, Kavonis niflaim, wondrous intentions. con sus maravillosas intenciones. That he wrote a sefer of the intentions of prayer. Él escribió un libro de las intenciones de la oración. All these things are not value, don't equal. Todas estas cosas no se equiparan, no igualan. Even one drop in the ocean, cloud, at all. Siquiera una sola gota en el océano, according to the inner profundity of the intention of the men of the Great Assembly.
comparado con la profundidad interior de la intención de los hombres de la gran asamblea, Very good, excellent. Misaknei tefillah, those who established the prayer. que son aquellos que establecieron las oraciones. Chomevin Yavin. Anybody who understands, who any expert will whoever is an expert will understand. Cualquiera que sea un experto con entendimiento entenderá. No person on in the dry in this world basically. Nadie en este mundo can establish a repair as wondrous and awesome as this. pudo hacer una reparación tan maravillosa, magnífica como esta. Okay, meaning the prayers that we have. Refiriéndose a las oraciones que tenemos. That we don't hear, we rely on Rav Chaim Volozhin to tell us that nobody could make such a thing at all. Y Rav Volozhin nos dice que nadie pudo hacer algo igual a esto. We rely on him to understand his understanding. Confiamos en él, esta es su visión del tema. That he can tell us about such things. De que él nos diga acerca de estas cosas. Okay, Rav Chaim Volozhin was a student of the Gaon Mivilna. Rav Chaim Volozhin fue un estudiante del Gaon de Vilna. Also the founder of the yeshivas. También el fundador de la yeshiva. Yeshivos, all the yeshivas. All of them. De las yeshivot, de todas ellas. Sidura b'nusach echad, organized in one text. Para organizar en un mismo texto. Hatikunim shekol halamis, repairing all the worlds. La reparación de todos los mundos. Elyonim v'tainim, upper and lower. Los elevados y los bajos. The Sidri Pirkei Makova, the organization of the subjects of the chariot. La organización de los temas de los chariots. That's how Hashem runs the world. The chariot. La organización de las carrozas. Shebekol pam shemispalel, every time a person prays, cada vez que una persona reza, Yugrom Tekun Chadashim, he will cause new repairs. Esta persona causa nuevas reparaciones. Sheme'eshik Gluo, from the time that they established these prayers. Desde el tiempo en que ellos establecieron estas oraciones, until the time of our Redeemer, speedily in our days. Hasta el tiempo de la llegada de nuestro Redentor, que sea pronto en nuestros días. There wasn't, and there will, and there won't be. No hubo y no habrá. Shum tefillah lepratus, any prayer individually. Ninguna oración individual. Compared to the one before, the one that came before it. Comparable a la que vino, a la que le antecedió. And came after it at all. Y de las que vinieron después. Okay, so that's the end of the quote of Chaim Volozhin.
Este es el fin de la cita de Rav Chaim Velozin. So we understand something from this. We understand something about the greatness of the words. De aquí entendemos algo acerca de la grandeza de las palabras. And that whatever kavanas, whatever any books that were written about kavanas is only a drop in the ocean of the total. Y que cualquier libro que se haya escrito acerca de la Kavaná es solo una gota comparada con la Torah. No, compared to what is inside the prayer, compared to the whole in the prayer. Comparado con lo que hay dentro de la oración. Because it was written by the last of the prophets. Porque fue escrito por los últimos de los profetas. Okay. Further with the Rav Wolbe here. Más adelante con Rav Wolbe aquí. A siddur, the siddur. El sidur. That's what we call prayer. You know, that's how we call prayer. Así es como llamamos al libro de oraciones, sidur. And the word means the organization. Y esta palabra sidur significa organización. It's the work that is deep and difficult, more difficult. Es el trabajo que es más profundo y más difícil. More than all the works of the oral Torah. Más que todas las obras de toda la Torah, de la Torah oral. Oral Torah. Okay, because the Siddur is also part of the oral Torah. Porque el sidur también es parte de la Torah oral. Okay, you don't even find the Siddur written down in the Gemara. Ni siquiera encontramos un sidur escrito en la Gemara. That our teachers, the sages, and gave bequeathed to us. Que nuestros maestros the sages bequeathed is like gave inheritance. Que nuestros maestros los sabios nos entregaron. Perdón. It's only upon us to pray. Depende solo de nosotros el rezar. Over the course of years. A través del curso de los años. With patience. Con paciencia. Much contemplation. Y mayor contemplación. And be on guard. Y más allá de la custodia. From external enthusiasm. Del entusiasmo exterior. That there has no thought in it. Que no tiene ningún pensamiento en ello. Okay, it's like this make-believe, like making something out of nothing, basically. Esto es como hacer algo de la nada. Make-believe. Como hacer creer algo, un invento. In there, you shouldn't look at somebody who prays like a long time. Alguien que reza durante un largo tiempo. Someone who prays for a long time? Don't view somebody who prays for a long time. Perdón. No veas a alguien que reza por largo tiempo. Like as if it's an act of righteousness. Como si fuese un acto de rectitud. This isn't
isn't comparable. Esto no se compara. The Talmud shetamud kosher, like somebody a student who has a hard time studying. A un estudiante que tiene estudios difíciles. So if you're praying for long, basically you don't know how to get things done. Entonces, si rezas por mucho tiempo, sorry, can you repeat that? You don't know how to get things done. no sabes cómo hacer las cosas. You don't- Extended effort. Un esfuerzo entendible He comes to understand things. A través de un gran esfuerzo, él llega a entender estas cosas. So if you, all right. So when you first start out, it may take longer, and later on, you could do it quicker. Entonces, cuando comienzas, primero te toma más tiempo y ya luego lo puedes hacer más rápido. So it's not really more righteous that you pray longer. Entonces, realmente no es algo más justo que reces durante mayor tiempo. Okay, only like there are people, great people who excel at this. He's not talking about that. Solo hay algunas personas grandiosas que sobresalen en esto, que sí lo hacen así. He's not talking about that. Pero no se está hablando de ellos aquí. Matoiv, how good it is, Lisragel, to have the habit. Cuán bueno es tener el hábito To pray from a siddur specifically. de rezar con un sidur específicamente, desde el sidur. It's fit to study the siddur of the Gra. The sidur of what, sorry? It is fit to study the siddur. Es adecuado estudiar el sidur Of Gra, the Gaon Rebbe Eliyahu. de Gra, el Goina Rav Eliyahu. He's the teacher of Reb Chaim Volozhin. I told you before. Él es uno de los maestros de Rav Chaim Volozhin. He is the teacher of. Él es el maestro de Rav Chaim Volozhin. Hanigla, the revealed. Lo revelado. That means the siddur of the revealed. Queriendo decir el sidur de lo revelado. To learn from it the meaning of the words. Para aprender de él el significado de las palabras. Okay. That's the end of this part about prayer. Este es el fin de esta parte sobre la oración. Okay, see if anybody has questions or comments about it. Veremos si alguien tiene preguntas o comentarios. No questions? Okay. No, I don't All right, see we'll it. stop here for now then. We'll stop here for now. Entonces, pararemos aquí. Buenas noches a todo. And a good yontif as well. Have a good yontif. Que tengan un buen Yom Tov. Hi, Rav. Sorry, Johnny has a question here. Yeah, please. Johnny dice, pregunta, ¿por qué los sefardim tienen más rezos adicionales como textos cabalísticos y cosas así? Really? I don't think so. If you study the whole thing, it's not that much different. If you actually take the whole thing into account, the Ashkenazim have more certain things, and the Sephardim have more other things.
No creo que sea tan así. Si lo miras bien, en algunas partes tienen más rezos los sefardí, pero en otras cosas los ashkenazim tienen más rezos. Right. He's not familiar with. I think you're not familiar with the Ashkenazim. Creo, creo que no estás familiarizado con la tradición ashkenazim. Selma pregunta, ¿cuál debería ser la intención al momento de la oración con el sidur? Right. One difference between Sephardi and Ashkenazi is that the Sephardim don't add in middle Shmones, right? But the Ashkenazim do. Una diferencia entre sefardim y ashkenazim es que los sefardim no añaden al Shemona Esrei. What they don't add? Sorry? They don't add in middle of it, but the Ashkenazim do. No añaden una parte en el medio de la mitad, pero los ashkenazim sí. And an Ashkenazi Siddur has a whole section of many pages that they add in there, whatever. Y el sidur ashkenazim tiene una sección entera de muchas páginas que fueron añadidas. And in general, the Siddur, the Siddur, there's an original text to the Siddur that comes from like more than 1,000 years ago. Hay uno de los textos originales del sidur que data de hace unos 1000 años. That in that Siddur, the people of Spain sent to the yeshiva in Babylonia. Y en ese sidur, la gente de España enviaron a un sidur a Babilonia. Not Siddur, I didn't say Siddur. Perdón. The people of Spain sent a letter to the yeshivas in Babylonia. Yeah, too many words. La gente de España enviaron una carta a las personas de Babilonia. And the people in Babylonia sent them back, and they asked for the text of the Siddur, and they sent them back this text. Y ellos allí solicitaban el texto del sidur, y de Babilonia le mandaron de vuelta un texto. I think this is like from the first text of the Siddur that we have. It's known as the Siddur of Rav Amram. Creo que esta es de la primera parte de un sidur que tenemos. The first text of the Siddur that we have, not Parta. El primer texto, perdón, el primer texto del sidur que tenemos. And in the text over there is the whole thing is like exactly how the Ashkenazim had. Y en este texto básicamente el texto es como mismo lo tienen los Ashkenazim. Right. So what between that time and hundreds of years later, somehow in the Sephardi custom was changed. Entonces, de alguna forma, a partir de ese momento y en los siguientes 100 años, algo cambió en el sidur sefardí. Right. And however, the Ashkenazim also changed that they added in all these extra stuff also was changed. Pero el sidur ashkenazim también cambió, que añadieron varios textos. Right, but they didn't. You see, the Ashkenazim didn't change any of the text itself. They didn't change. Pero los ashkenazim no cambiaron el texto en sí. Right, and the Sephardim added in. They changed some of the text, and they added in other. They added in some stuff also, whatever. Pero los sefardim cambiaron el texto y además añadieron algunas otras cosas. So whatever the rabbis of the Ashkenazim say that the authentic text is the Ashkenazi text. That's what they say. Y entonces el rabino of the Sephardi said? No, the rabbi of the Ashkenazim. They say the authentic text is Ashkenazi text. That's it. El rabino de los Ashkenazim dice que el texto auténtico es de los Ashkenazim. Right, but a lot the Sephardim may change the text, and also the Hasidim changed it. So.
pero los sefardíes pudieron haber cambiado el texto y también los hasídicos. Okay. So therefore, most people don't pray with that original text anymore. Y por tanto, es por esta razón que la mayoría de las personas no rezan con el texto original. But remember, all the changes are only very, very, very small changes. Pero recuerden, They're very, very, very small. todos los cambios son cambios muy, muy pequeñitos, ínfimos. And somebody outside can't really even tell the difference. Y alguien de fuera realmente no pudiera decir la diferencia. All right. Okay. Eliezer pregunta, ¿el alumno debe rezar con el mismo sidur que su rabino? Listen, Rabino is that a Rabino is somebody who you dedicate yourself to study for many years. That's called Rabino. Un rabino es aquella persona con la cual uno se dedica a estudiar por muchos años. Right, the Rabino over here, where you don't have anything. That's not what that's not really called Rabino. This whole situation. Sorry, which situation? I don't understand. Situation where people are scattered and they learn with somebody over the internet or once in a while somebody comes to visit. That's not called Rabino. Esta situación en la cual todos están dispersos y uno aprende con un rabino de internet y con otro, esto realmente no se le llama rabino. And so you could pray however you want. At some point you have to figure out where you belong. Anyhow. Y puedes rezar con el sidur que quieras. En algún punto tendrás que decidir a dónde perteneces. Right, and that I can't explain. Everybody has to figure this out themselves somehow. Y cada quien debe descubrir esto por sí mismo. Selma tenía una pregunta que creo que la leí, pero bueno. Dice Selma. It's like a three-part question. Oh my God, but it broke. Because it wasn't like this the first time. Selma, la pregunta al principio era pequeñita y luego creció. Bueno, una a una. Primera pregunta. ¿Cuál debería ser la intención al momento de la oración con el sidur? Okay, wait. We're going to answer one question at a time. Yeah, one question at a time. Question number one, Rav will be addressed. The whole class Rav will be addressing this question. Entonces, en respuesta a la pregunta número 1, Rav Wolbe durante toda la clase estuvo dando respuesta a esta pregunta. So you said two things. Number one is that you're standing in front of Hashem, talking to Hashem. That's one. Y él dice dos cosas. La primera es que estás de pie frente a Hashem. B, know the meaning of the words that you're saying. Not spinning a Chinese wheel. Know the meaning of the words. Y el conocer el significado de las palabras que estás diciendo. Yeah, and as far as question number two, you should never. The main thing is to know what you're saying. Respecto a la segunda pregunta, lo principal es saber lo que estás diciendo. And so therefore, everybody, you should not do anything in Hebrew, only in Spanish. And until you learn the Hebrew, know the Hebrew. Y por tanto, no deberías pronunciar las plegarias en hebreo, sino en español, hasta que aprendas hebreo. Right. If you do in Hebrew without knowing what you're saying, you're like the guy spinning spinning those Chinese wheels. That's what. Si dices las palabras en hebreo sin saber lo que estás diciendo, what is the Chinese wheel? In certain
Chinese prayer, they just like instead of praying anything, they just spin a wheel. Ah, bueno, el rap aquí es una analogía de que si no sabes lo que estás pronunciando es como la rueda china. Dice que hay una oración china en que no pronuncian palabras, sino solamente se hace girar una rueda. And now, and the question is about what's the point of the synagogue? Well, first of all, just to be in the synagogue is honoring Hashem. First of all. La tercera pregunta respecto I don't a... think that's the third one. That's part of the second one. Ah, bueno, parte de la segunda pregunta. Lo primero que hay que saber es que estar en la sinagoga es un... Can you repeat? I forgot what you said. It's honoring Hashem. It's honoring Hashem just to be there. Solo el estar en la sinagoga ya es honrar a Hashem. There's certain basic things that a person could catch on, like if there's a blessing, you can answer amen at the end, whatever. There's some things that you catch on, basic things you can catch on. Y hay algunas cosas básicas que puedes ir atrapando poco a poco. Si alguien dice una oración, tú puedes decir amén. So it's a great thing to say amen. It's a blessing. It's a great thing. Y es algo grandioso el decir amén a una oración. Later on, I think Rev Wolbe has a whole chapter just on amen. Más adelante, creo que Rav Wolbe tiene todo un capítulo acerca de la palabra amén. And so, and in any case, in time, you learn more and more. You go step by step. Y de cualquier forma, con el tiempo vas aprendiendo más, vas paso a paso. Sure, when you first go, you don't understand anything. Yes. Claro, cuando inicias, no sabes, no entiendes nada. It's like Chinese. Es como el chino. Now, question number 3. Y ahora la pregunta número 3. Now, this question is a deeper question. Question number 3. A deeper question. Esta es una pregunta más profunda. It's more about, it's more personal and Es más personal. now for us, it's an obligation to pray. It's an obligation to what? To pray? For us, it's an obligation to pray. Para nosotros es una obligación, un mandamiento el rezar. You don't have a choice about it. You must pray. No tienes elección al respecto. Debes rezar. So, and when you pray, you have to do the laws of the prayer. Y cuando rezas, debes aplicar las leyes de los rezos. You prepare yourself. You wash your hands, Te preparas, te lavas las manos and then you pray. y luego rezas. And every time you do it, you do as best as you can, Y cada vez que lo hagas, lo haces lo mejor que puedas. And later on, before we will talks more about this. It has also another part where he talks about this whole thing in the second gate. Y más adelante en la segunda puerta, Rav Wolbe abunda en este tema. And mainly it's to just actually the keys are right here. I mean, just do these two things that he says. Always picture yourself, no matter what, that you stand in front of Hashem. That's number 1. Y lo más importante es saber que estas son las llaves. Saber que estás parado delante de Hashem. No matter what, picture yourself that you're talking to Hashem. Doesn't matter what you're feeling or what you're thinking. Right now, you're talking to Hashem. No importa lo que estés pensando, lo que estés sintiendo. En ese momento estás parado frente a Hashem, hablando con Hashem. Right, and sometimes even if you can't get rid of your feelings, whatever. Y algunas veces, incluso si no pudieras deshacerte de tus sentimientos, just that
that whatever it is there, Rav Wolbe says in another place, whatever is there is not external to the prayer somehow. Y dice Ralph Wolbe que sea lo que sea que está allí, no es externo a la oración. Okay, and for more, we'll see already later, more beyond that. Y más allá de ello, veremos más adelante. Okay, any more questions over here? No veo más preguntas. Here's the question: does he have to pray from the same siddur? That's you asked this question before. Ya. This is the question you asked before. You know, it depends. You know, a rabbi is something you see. You see, a rabbi is really when you choose a rabbi really when you I don't know. It's just the world, the world, this kind of world that we're in with the internet and everything. It makes things crazy. So I'm not. I don't know exactly. I can't conclude about such things. Bueno, respecto a la pregunta de Eliezer de si el alumno debe rezar con el mismo sidur que su rabino, dice el Raf que la definición de rabino con este tema del internet es un poco engorrosa y él no se atreve a definirlo. Right. O va a dar- The truth is, the difference in all the texts are very, very small. La verdad es que la diferencia entre todos los textos es muy pequeña. I don't look at it. I don't look at it as that important. Y yo no lo veo como que sea algo importante. And somebody who thinks it's important, they don't have such a clear understanding of things. Anybody who thinks it's important. And sorry, can you repeat? Anybody? I don't understand. Anybody who thinks this is important is not who thinks it's important doesn't have a understanding of these things. Y alguien que crea que esto es algo muy importante, pues sencillamente no entiende estas cosas. All right, we got to move on from that. Okay, take care. Shalom a todos, and thank you for your help, Leah. Estén bien, un placer, Raf. Okay, shalom. Shalom. Shavuot.